पाकिस्तान एक और सो मोटो नोटिस, बहुत बड़ा पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी अदालती तारीख में एक बहुत बड़ा संगमील है। ये जो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने लेटर लिखा है। पाकिस्तान की तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा कि पाकिस्तानी कौम और कौम के लोग, चाहे वो कहीं भी सर्व कर रहे हों, वो फॉरेन सर्विसेज में है, वो आर्म फोर्सेज में है, वो जुडिशरी में है, वो पॉलिटिशियन है, वो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में है, या वो जर्नलिस्ट हैं आपकी तरह, या आम पाकिस्तानी है, बिजनेस कम्युनिटी है, हर जगह कसीर तादाद उनकी है जो जिना की फिक्र पे हैं। और जिना की फिक्र क्या थी? उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था हक पे। ये एक रिसर्जेंस हुई है, ये अंदर से एक रिटेलिएशन आई है गलत कामों के खिलाफ इंस्टीट्यूशन के अंदर से। और मैं अप्रिशिएट करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसका सू मोटो नोटिस लिया है। हम सब की तवक्को थी पहले दिन हो जाता और भी ज्यादा अप्रिशिएट करते, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मैं कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग हुई है उस पर तो ज्यादा बात नहीं करूंगा, वो सब जुडिस है। लेकिन एक बात आज खुश आइंद है कि चीफ जस्टिस साहब ने इसका भी इंदिया दिया है कि शायद वो अगली हियरिंग में फुल कोर्ट भी बैठाएं। सुप्रीम कोर्ट बैठी है, कौम उम्मीद लगाए बैठी है कि यहां से एक ऐसा फैसला आएगा कि कल को कोई भी किसी जज को थ्रेटन करने की कोशिश नहीं कर सकेगा। और मैं ये भी यहां पे कहना चाहता हूं कि हर इंस्टीट्यूशन में अच्छे बुरे लोग होते हैं। तहरीक इंसाफ कभी भी ये नहीं समझती कि हम किसी भी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ हैं, किसी इदारे के खिलाफ हैं, लेकिन इदारे शख्सियात से बनते हैं। इदारे शख्सियात से बनते हैं। शख्सियात का आज का दिया हुआ फैसला, शख्सियात का आज का दिया हुआ किरदार कल को उस इदारे की तारीख बनता है। तो जिन जिन लोगों ने किसी भी इदारे में, जिनकी तरफ इन 6 जजेस का इशारा है, या आइंदा भी कोई इदारा, कोई शख्सियत जब कोई अमल करती है, जैसे मैं अली मोहम्मद आपके सामने खड़ा हूं, मैं अली मोहम्मद बतौर वकील तो बात कर सकता हूं, लेकिन जब मैं बात करूंगा बतौर तहरीक इंसाफ, तो फिर मैं रिप्रेजेंट करता हूं इमरान खान साहब को, मैं रिप्रेजेंट करता हूं करोड़ों पाकिस्तानियों को जो हमारे पीछे खड़े हैं। तो फिर मेरी कुछ जिम्मेदारी बनती है, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसलिए कोई भी शख्स किसी इदारे में काम कर रहा है, किसी हसास इदारे में काम कर रहा है, दिफा के इदारे में काम कर रहा है, जुडिशरी में काम कर रहा है, इंटीरियर मिनिस्ट्री में काम कर रहा है, हुकूमत के किसी और इदारे में काम कर रहा है, किसी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में काम कर रहा है, किसी भी इदारे में काम कर रहा है, वो जब कोई काम करता है वो जरूर ये सोचे कि उसके पीछे एक इदारा खड़ा है। आज उसका गलत अमल उसके इदारे की बदनामी का बायस बनेगा। तो आज हमने देखा है कि जज हजरात का जो इंटेंशन सामने नजर आ रहा है काफी क्लियर है कि शायद वो चाहते हैं कि आइंदा से ये ना हो जो हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने किया है उनसे भी पूछ होनी चाहिए। और मैं तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान की तरफ से ये यकीन दहानी कराना चाहता हूं कौम को और बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि आप जिस दौर से, जिस वक्त से इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं। कोई भी गलत अमल आज हुआ है या माजी में हुआ है, गलत अमल गलत है, रॉन्ग इज रॉन्ग, 2 wrongs डोंट मेक 1 right। इंशाल्लाह आखिरी बात, इमरान खान साहब के खिलाफ गलत केसेस खत्म होंगे, अल्लाह करम करेगा, इंशाल्लाह कौम का मैंडेट वापस होगा। इस कौम को सलाम है जो जुल्म के माहौल में, जो जबर के माहौल में, जो फसाइयत के माहौल में निकले और उन्होंने खामोश इनकलाब लेके आ गए। वो बात जो अली मोहम्मद ने आज से 2 साल पहले इस पार्लियामान में पीछे सुप्रीम कोर्ट के जो है की थी कि 2/3 से इमरान खान साहब आएंगे, इंशाल्लाह 2/3 से ज्यादा से वो आगे हैं माशाल्लाह। और एक बात और भी, ये जो 6 जज हजरात ने, इस नुक्ते पे जरूर गौर कीजिए, ये जो 6 जज हजरात ने फसाइयत की तरफ इशारा किया है, तो फिर आप मुझे बताएं उन फैसलों की क्या हैसियत रह जाती है जो इस तरह के माहौल में इमरान खान साहब के खिलाफ आए हैं। इसलिए हम ये कहते हैं ये पॉलिटिकल केसेस खत्म करो, असीरान को रिहाई दो, उनको बाहर लेके आओ। और साइफर पे पूरी कौम इमरान खान की शुक्रगुजार है कि बैनुल-अक़वामी मुदाखलत और साजिश के खिलाफ वो मर्द हुर खड़ा रहा। कि जब तक इमरान खान है पाकिस्तान कभी किसी बड़ी ताकत से डिक्टेशन नहीं लेगा। बहुत शुक्रिया। भाई ये बताइएगा कि आप बातें तो कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन ये बताइएगा 12 मिनट में जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी, आपके कायद ने दी थी, आप समझते हैं आपने गलती की थी? देखिए तमाम पार्लियामेंट ने उसमें किरदार अदा किया था। मेरे से अगर आप पूछे, मैं उसूली तौर पर गैर मामूली हालात के अलावा किसी एक्सटेंशन के हक में नहीं हूँ। अच्छा सर, आपकी जमात ये दावे तो कर रही है कि क्या डीजी आईएसआई की मुदाखलत की सवाल उठाए, आपकी जमात दरख्वास्त देने जा रही है उनके खिलाफ? मैंने पहले अर्ज किया कि आज और माजी दोनों में जो गलत हुआ है वो गलत है। आज अगर कुछ गलत है तो माजी में भी गलत था। हम सपोर्ट करेंगे किसी भी गलत अमल के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन को। आज की प्रोसीडिंग्स को हम वेलकम करते हैं, उसको हम समझते हैं कि यह हौसला अफजा प्रोसीडिंग्स हैं। एक बात तय हो गई है कि आज जो वर्स्ट काइंड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं
اس کا تمام جج صاحبان کو اس کا احساس ہے اور اس کا تذکرہ بھی ہوا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اسپیشلی 9 مئی کے کیسز میں جب ضمانت دیتی ہے تو ایک ڈپٹی کمشنر 3 MPO کے آرڈر کے تحت ان لوگوں کو، ان بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں بند کر دیتا ہے. تو یہ بدترین قسم کی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر بھی حملہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ایک ڈپٹی کمشنر اٹھا کر کے نلیفائی کر دیتا ہے. دوسری بات جو ہمارا مطالبہ تھا شروع سے کہ اس کو فل کورٹ سننا چاہیے، وہ بات بھی آج سامنے آ چکی ہے اور سپریم کورٹ نے یہ وضاحتاً اپنی آبزرویشن دے دی ہے کہ ہم فل کورٹ انشاءاللہ اس پہ بنائیں گے تاکہ وہ فل کورٹ ایک انسٹیٹیوشنل ریسپانس دے سکے اور فیوچر میں اگر کوئی ججز کے اوپر پریشر ہو، سول جج کے اوپر پریشر ہو، اس طرح ISI یا کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی طاقتور شخصیت ان کے اوپر پریشر ڈالے گی تو اس کا ایک طریقہ کار جو آلریڈی یا تو مقرر ہے اور اگر نہیں ہے تو وہ مقرر کیا جائے گا اور اس کے نتیجے میں اگر سٹنگ چیف جسٹس کوئی ایکشن نہیں لیتا تو اس کا بھی ایک طریقہ کار مقرر کیا جائے گا. میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت پازیٹیو چیز ہے، ایک بہت پازیٹیو بات ہے. یہ ہمارے لیے، یہ پوری قوم کے لیے، لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت کے لیے یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور انشاءاللہ جو کچھ 76 سال میں بدقسمتی سے انٹرفیئرنس بائی دی ایگزیکٹو یا بائی انٹیلیجنس ایجنسیز یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوتی رہی ہے، اب ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس فیصلے کے بعد اس کا خاتمہ ہوگا کیونکہ اس کے بغیر ملک کا نظام بہتر نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر لوگوں کو ان کے حقوق نہیں مل سکتے. شکریہ. جماعت ایک طرف کندا استعمال کر رہی ہے سپریم کورٹ میں، دوسری طرف قاضی فائز اسرا اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کہہ رہی ہے کہ استعفیٰ دے کے گھر جائیں. آج آپ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہی یہ تو لیٹر میں DG ISI کا حوالہ دیا گیا ہے کہ وہ مداخلت کرتی ہے، تو آپ ان کو کہنے کے بجائے کوئی درخواست ان کے خلاف لا رہے ہیں حیثیت جماعت کہ وہ سیاسی مداخلت کرتی ہے، اور آپ تو اس حوالے سے کہتے رہے کہ آپ کی عمران خان کے خلاف وہ فیصلے تھے جن میں مداخلت ہوئی، تو درخواست لا رہے ہیں آپ. شیراز صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بات طے ہو گئی ہے کہ ان 6 معزز جج صاحبان نے لکھ کے دیا ہے. اس کا پہلی ریزن یہ لکھی ہوئی ہے کہ عمران خان کے خلاف فیصلے لینے کے لیے ان ججز کے اوپر پریشر ڈالا گیا. ان کے ایک جج کے برادر نسبتی کو اٹھا کے اس کو الیکٹرک شاک لگائے گئے. اسی کیس کے ایک جج صاحبان پہ اتنا پریشر ہوا کہ وہ ہاسپٹلائزڈ ہوا. اور پیرا نمبر 6 میں لکھا ہوا ہے کہ ایسے کیسز جن کا پولیٹیکل کانسیکوینس ہے ان کی وجہ سے پریشر ہے. مجھے بتائیں کون سے کیس ہیں جس کا پولیٹیکل کانسیکوینس ہے؟ کیا یہ کٹ پتلی حکومت جو ہے ان کے خلاف فیصلے لینے کے لیے پریشر ہے؟ یہ جو خود کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہیں، شہباز شریف جو کہتا ہے، کیا ان کے حق میں کے لیے کر رہے ہیں یا ان کے خلاف کر رہے ہیں؟ لہذا آج طے ہو گیا ہے کہ ونڈیکیشن ہو گئی ہے عمران خان کی. ہم PTI ہم ایک بات بجا طور پر سمجھتے ہیں، جب ملک میں نظام انصاف درست ہوگا، ملک میں عدلیہ آزاد ہوتی تو عمران خان نہ جیل میں ہوتا، نہ جیل کے اندر وہ بے ضمیر ججز جنہوں نے وہاں آپ کو پتہ ہے کس طرح فیصلے دیے ہیں، وہ جیل کے اندر پراسیکیوٹر کو اٹھا کر کے عمران خان کا وکیل بنا کے جیل میں سزائیں دے دی ہیں جو آج آپ کے سامنے کھل چکی ہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عدلیہ کی آزادی کے ساتھ کھڑے ہیں، اس لیے کہ ہمیں 80% لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، ہم جیتے ہوئے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہیں. کٹ پتلی اور ریجیکٹڈ لوگ ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں. ہم صرف عدلیہ کی آزادی چاہتے ہیں. جب عدلیہ آزاد ہوگی تو لوگوں کو ان کے حقوق بھی ملیں گے اور ہمارے بھی حق ہمیں ملیں گے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج